Hi guys, problema ba ninyo kung unsaon pag-connect ang Wi-Fi diha sa inyong computer or PC? Tan-awan ni nga video humanan ni kay tudloan ta mo kung unsa ang pinakasayon nga steps para maka-connect ka og Wi-Fi diha sa imong computer or PC nga dili kinahanglan sa wire. Imong kinahanglan is Wi-Fi adapter lang nga mapalit sa Shopee nga naa sa 100 plus ang price. Ipakita nako sa inyo kung unsa ang naong sa Wi-Fi adapter. Mao ni ang Wi-Fi adapter guys nga akong napalit sa Shopee na sa 100 plus ang price. Mura ra na siya og flash drive nga naay duha ka clip. Isaksak ra na nimo diha pagkahuman motingog na pasabot ni gana. Pangitaon dayon nimo ang name sa inyong Wi-Fi. Isulat dayon diha ang inyong password. Once connected na ka, mutatak man na diha makita nimo connected. Para gid ma-try nimo ug ma-prove nimo nga nigana ba naa na bay Wi-Fi imong computer or PC, adto ka sa browser, adto ka sa Google, i-try nimo og YouTube. Kung ma-open gani nimo ang YouTube, kana connected na ka, naa nay Wi-Fi imong computer or PC. Ing ana lang kadali siya guys. Wi-Fi adapter lang inyong paliton, naa na moy Wi-Fi, dili na kinahanglan ang wire. Okay? Salamat. God bless. Bye-bye.